ভারত চীন সীমান্তে ভারতের সুরক্ষা বলয় আরও জোরদার করতে কৌশলগত পদক্ষেপ নিল ভারত। এবার জলপাইগুড়ির জঙ্গল চিরে তৈরি হচ্ছে সুরক্ষা সড়ক। সূত্রের খবর, এই বিশেষ সড়কের উদ্বোধন করতে পারেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই উদ্যোগের ফলে চীন সীমান্তে ভারতের সুরক্ষা যেমন জোরদার হবে, তেমনি যাতায়াতের ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে বলেই আশাবাদী প্রত্যেকে। চীন সীমান্তের ভারতের প্রতিরক্ষা বলয় জোরদার করতে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে জলপাইগুড়ির মেটলি ব্লকের खुनिया मोड़ থেকে কুমানি পর্যন্ত। को इस रोड का इनॉग्रेशन होने वाला है। हाँ, अच्छा। तो इसीलिए जो भी यहाँ पे अभी जो काम चल रहा है, साफ सफाई वगैरह, पेंटिंग वगैरह, ठीक है। अच्छा, अच्छा। उसके बाद जो आप ये मोड़ देख रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके बाद इधर पंडाल बन रहा है। हाँ, हाँ। तो डिपार्टमेंट से के बड़े बड़े पदाधिकारी भी यहाँ पे पधारने वाले हैं उस दिन। अच्छा। तो उसी की तैयारी चल रही है। ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाएगा? फिलहाल अभी ये रोड आपका ये नॉर्थ ईस्ट हाईवे से खुनिया मोड़ से लेके कुमानी तक 12 किलोमीटर तक अभी कंप्लीट है। अच्छा। आगे का जो काम है वो जल्द ही शुरू होने वाला है। अंत तक ये रोड कहाँ तक जाएगा? डोकलाम तक जाएगा? जी जी। ऐसा कितना दिन लग सकता है डोकलाम अभी तक? इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनॉग्रेशन के बाद में डिसाइड होगा वो डिपार्टमेंट। लेकिन जाएगा उतना ही दूर? जी, जा सकता है। वहीं तक के लिए एक्चुअली, क्योंकि बीआरओ का जो काम है वो हमेशा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय जो है हमारे सीमा, वहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क निर्माण का कार्यक्रम करते हैं। खास करके आप फौजियों के প্রথম ধাপে তৈরি হচ্ছে 12 কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা। আগামী 22 এপ্রিল এই প্রকল্পের উদ্বোধন করতে পারেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, এমনটাই জানা যাচ্ছে সূত্র মারফত। এই রাস্তার দায়িত্বে রয়েছে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন অর্থাৎ বিআরও। সেনাবাহিনীর লজিস্টিক সাপোর্ট পৌঁছতে এই রাস্তা যেমন বড় ভূমিকা নেবে, তেমনি উপকৃত হবেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। এখনো পর্যন্ত জঙ্গল পেরিয়েই চলাচল করতে হতো, যা বন্যপ্রাণী এবং মানুষের উভয়ের জন্যই বেশ বিপজ্জনক। তবে এই নতুন রাস্তা সেই ঝুঁকি অনেকটাই কমাবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায় নতুন রাস্তা অনেকটাই চওড়া, এখন আর বন্যপ্রাণীর ভয়ে ছুটিয়ে থাকতে হবে না। घूमने जाने के लिए प्लस रोड यहाँ पे पहले से ज़्यादा चौड़ा होने के कारण से मतलब आदमी सबका चलने में बहुत सुविधा होगा। ये सुनाई तक होने का बात। अच्छा, फिर फौजी के लिए भी अच्छा होगा। हाँ, फौजी के लिए भी होगा। अच्छा, आप लोग चलते हैं इस रोड में कितना दिन से? हम लोग यहाँ से मोटामोटी अब हो गया है, मेरा 3 साल हो गया। 3 साल अभी बन रहा है, चालू होगा। हाँ। সড়কটির কৌশলগত গুরুত্বও অপরিসীম। সিকিমের নাথুলা কিংবা অরুণাচলের ডোকালামের মতো সংবেদনশীল এলাকায় দ্রুত সেনা মোতায়েনের পথ খুলে দিচ্ছে এই নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা। খুনিয়া মোড়ে চলছে প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে। তৈরি হচ্ছে মঞ্চ, তোরণ, অতিথি আপ্যায়নের তোড়জোড় তুঙ্গে। এই রাস্তা শুধু এক টুকরো কংক্রিটই নয়, এটি ভারতের সীমান্ত সুরক্ষায় এক দৃঢ় পদক্ষেপ। তার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ভবিষ্যতের দিগন্তও বটে। জলপাইগুড়ি থেকে সুরজিৎ দে রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।